आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के MD से की मुलाकात। तातुल शुदा तरक्याती कामों को तकमील करने के लिए की गई नुमाइंदगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ताल्लुक कांग्रेस से है या BJP पार्टी से, कारगुजार सदर KTR ने किया सवाल। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने की वजाहत। मजलिसी अरकान असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की क़यादत में ग्रेटर हैदराबाद के BRS अरकान असम्बली के साथ और पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। KT रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आया BJP से वो ताल्लुक़ रखते हैं या कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ बरकरार है या नहीं, इसकी आवाम के सामने वजाहत करें। KT रामाराव ने बताया कि जब से हाइड्रा का क़याम अमल में आया, ग्रेटर हैदराबाद में रियल इस्टेट का कारोबार ठप हो गया और रेवंत रेड्डी रियल इस्टेट के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने और हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने लाने के लिए सरगर्म हो जाएं। उन्होंने दावा किया कि मुस्तक़बिल में मुनक़्क़िद होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में और मुक़ामी इंतख़ाबात में BRS कामयाबी हासिल करेगी। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అసలు బీజేపీ నాయకుడు లాగా, బీజేపీ నాయకుడు కంటే ఎక్కువ నిన్న వికారాబాద్లో మాట్లాడింది. అసలు మాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది, నేను కాంగ్రెస్ నుండా బీజేపీలో నుండా. ముఖ్యమంత్రి గారికి సడన్గా దేశ రక్షణ మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది. దేశ రక్షణ గురించి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఇంతవరకు ఏమైనా ఆర్మీలో పనిచేసిండో ఏడ పనిచేసిండో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడింది. నేను ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ నాయకుడు కంటే గొప్పగా మాట్లాడింది. ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఏ మూసీనైతే ప్రక్షాళన చేస్తున్నా అంటున్నావో ఆ మూసీ ఎక్కడైతే పుడుతుందో ఆ వికారాబాద్ అడవుల్లో దామగుండంలో అక్కడ నేవల్ రేడార్ సబ్ స్టేషన్ పెట్టి 12 లక్షల చెట్లు 2900 ఎకరాలు దారాదత్తం చేసి ఒక నేవికి ఆ ఏరియా మొత్తం అప్పచెప్తే అన్న సామాన్యుడు అడుగుపెట్టే పరిస్థితి లేకపోతే, స్థానికంగా ఒక కొలువు కూడా రాకపోతే ఏ రకంగా దానివల్ల రాష్ట్రానికి లాభం అవుతుందో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పగలుగుతారా? మూసీకి పురిట్లోనే అక్కడే గండి కొట్టి మూసీకి పురిట్లోనే అన్యాయం చేసి కిందికొచ్చి మూసీకి న్యాయం చేస్తానంటే ఎవరు నమ్ముతారు ముఖ్యమంత్రి గారు? గంగా నది ఎక్కడైతే పుడుతుందో గంగోత్రి దగ్గర అక్కడనేమో 150 కిలోమీటర్ల ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అని డిక్లేర్ చేసినారు. మరి మూసీ పుట్టిన కాడ ఎందుకు కనీసం 10 కిలోమీటర్ల ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ఉండదా? మూసీ పుట్టుక కాడ ఉండదా ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్? మమ్మల్ని అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి, మీరే 2017లో జీవో ఇచ్చిండ్రు అంటున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒకటి గుర్తు చేస్తున్నా, మేమే ఈ KBR పార్క్ ఉంటుంది పక్కనే, KBR పార్క్ చుట్టూ 6 ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణానికి కూడా మేమే జీవో ఇచ్చినాం, మేమే టెండర్లు పిలిచినాం, మేమే SRDPలో భాగంగా 6 ఫ్లైఓవర్లకు డిజైన్లు కూడా ఫైనలైజ్ చేసినాం. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజలు, ఎప్పుడైతే పర్యావరణ ప్రేమికులు ఇది తప్పు మీరు చేసేది చెయ్యకండి, KBR పార్కు నేషనల్ పార్కు దెబ్బతింటది, పార్కు పర్యావరణం దెబ్బతింటది అంటే మా ప్రతిపాదన విరమించుకున్నాం, పక్కకు పెట్టినాం. SRDPలో మిగతా అన్ని కట్టినాం, KBR చుట్టూ ఆపేసినాం. అదే పద్ధతుల్లో 2017లో మేము జీవో ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కరెక్టే, కానీ 2024 వరకు మేము ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు. ఎందుకు అంటే మాకు జీవో ఇచ్చిన తర్వాత చాలామంది పర్యావరణవేత్తలు మాకు అప్పీల్ చేశారు, మీరు చేసే తప్పు, దీనివల్ల నష్టం జరుగుతుంది. అందుకే కదా 7 ఏళ్ళు మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు కదా. మోడీ గారు ఒత్తిడి తెచ్చినా, మెడ మీద కత్తి పెట్టినా, మరి నువ్వెందుకు ఇవాళ బీజేపీలతోని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతూ? నేను అడుగుతా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు, నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడు?
قائد مجلس اکبرالدین اویسی کی قیادت میں مجلسی اراکین اسمبلی کے ایک وفد نے مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اور سیوریج بورڈ کے ایم ڈی کے اشوک ریڈی سے ملاقات کی اور پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں تعطل کا شکار ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں نمائندگی کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مجلسی قائدین مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو تکمیل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ایم پی و صدر کلی مجلس اتحاد المسلم ہدایت پر ہم نے ملا، تمام حلقوں کے تعلق سے ہم نے بات کیا اور حلقہ چار مینار کے لیے میں نے بھی نمائندگی کی۔ ہمارے حلقوں میں جہاں پر نور خواہ بازار، باغ سٹی کھیت، پرانی حویلی، مغل پورہ اور آپ کے دارالشفا اور خلوت، جہاں جہاں پر پانی نہیں ہے، بندے شاہ، پانی کی سپلائی برابر نہیں ہے، ہمارے پاس بالکل جو پانی کا پریشر بالکل کم ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم نے نمائندگی کی۔ تو ایم ڈی نے واٹر ورک سے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، تحفظ دیا کہ اس کی پانی کا پریشر وہ بڑھائیں گے اور سپلائی برابر وہ دیں گے۔ سابق وزیر زراعت و بی آر ایس قائد جی نرنجن ریڈی نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے سے سوال کیا کہ کیا گجرات کے کسان ہی مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ملک کی دیگر ریاستوں کے کسان مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں کے حقدار نہیں ہیں؟ اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مرکز تلنگانہ کے کسانوں سے واجبی قیمت ادا کرتے ہوئے دھان کی خریداری میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے کسان مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بی آر ایس دور اقتدار میں سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں دھان کی خریدی کے مراکز قائم کرتے ہوئے کسانوں کو بڑی حد تک راحت پہنچائی گئی تھی۔ سابق وزیر جی نرنجن ریڈی نے مزید بتایا کہ بی آر ایس کے دور اقتدار میں کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے علاوہ 24 گھنٹے مفت برقی سربراہ کرنے کے علاوہ రైతు بندھو రైతు بیمہ اسکیمات متعارف کروائی گئی تھی۔ మూసీ ప్రాజెక్టు మొత్తం నేను నిలబడి ఎవడడ్డం వచ్చినా తొక్కుతా, పండబెడతా, నేను కట్టి తీరుతా, దేశం వద్దనేటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లం ఉండేటువంటి నేవీ రాడార్ను మూసీని మింగేసైనా సరే నేను పెట్టి చూపిస్తా వికారాబాద్ దగ్గర, అక్కడ నిలబడి చేపిస్తా పని ఎవరడ్డం వస్తారో చూస్తా అంటే। మరి ఈ రాష్ట్రంలో 2.5 కోట్ల మంది ప్రజలు, 70 లక్షల పైచిలకు రైతు కుటుంబాలు అంటే సగటున ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వ్యవసాయం మీద బతికేటువంటి రైతుల యొక్క సంఖ్య, రైతు కుటుంబాల సంఖ్య, వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేటువంటి ఫర్టిలైజర్ కావచ్చు, ట్రాక్టర్లు కావచ్చు, హార్వెస్టర్లు కావచ్చు, వీళ్ళన్ని కుటుంబాలు కలిపితే 2.5 కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క జీవితాల్ని ప్రభావితం చేసేది వ్యవసాయ రంగం ప్రత్యక్షంగా। మరి ఈ రాష్ట్ర జనాభాలో అత్యధిక శాతం 60% జనం యొక్క జీవితం అతలకుతలమవుతుంటే వీళ్ళ అవసరాల కోసం నిలబడికి చేత కాదా? మనసు రాదా? వీళ్ళు ప్రాధాన్యత కాదా? పొంకనాలు కొట్టినటువంటి రైతు బంధు కొడుతీవి, సగం మందికి రుణమాఫీ లేకపోయా, 500 బోనస్ అడ్రస్సే లేదు, ఆయల చిలక పలుకులు పలికి ప్రతి ఒడ్ల గింజకు 500 బోనస్ అని మాట్లాడి ఇలా సన్న ఒడ్లకే, అది కూడా ఆ ఒడ్లను లెక్క పెడతాడట ఆయన, పొడువును ఇస్రాని లెక్క। صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور خانساز کونسل مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی وزیر کنڈا سریکا اور کانگریس رکن اسمبلی پرکاش کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا اور دونوں قائدین کو ورنگل میں پارٹی کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اعلیٰ کمان بالخصوص راہل گاندھی پارٹی میں جو بھی اختلافات چل رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مسلسل ہدایت دے رہے ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے پارٹی قائدین سے اپیل کی کہ وہ آنے والے مقامی درجات کے انتخابات میں پارٹی کو کامیابی دلانے کے لیے متحدہ طور پر کام کریں۔
కొండ సురేఖకు సంబంధించిన విషయం ఏమైంది సార్? వరంగల్ జిల్లా వారు ఎందుకు మిమ్మల్ని కలిసారు సార్? వరంగల్ జిల్లా వారు ఎందుకు కలిసారు? ఎమ్మెల్యేస్ వారు వేరే విషయం మనం మాట్లాడడానికి వచ్చినారు. దాని సందర్భంలో ఈ విషయం కూడా చెప్పినారు. అక్కడ జరిగినటువంటి వరంగల్లో జరుగుతున్నట్టు రాజకీయ పరిణామం అనేది మాట్లాడినారు. ఇది అంతర్గత వ్యవహారం, ఏదైనా సరి చేసుకుంటాం. कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में अवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा चौराहे से आरामगढ़ तक बनाए जा रहे फ्लाई ओवर के दरमियान आने वाली मसाजिद के मसाइल की यकसोई के लिए वहाँ का तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी प्रोजेक्ट वर्क की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट इंचार्ज को कामों से मुताल्लिक़ नुमाइंदगियाँ की गई हैं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और सदर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ा मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को तफसीलात भी बताई। रमनसपुरा जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है जू पार्क से लेकर आरामगढ़ चौराहे तक, यहाँ पर जो है 2 मसाजिद के पास बिल्कुल रोड नैरो हो चुकी है, तो लिहाजा यहाँ के जो मुसल्लियाँ हैं इंतज़ामी कमेटी वो लोग आज दारुस्सलाम को आए थे और वहाँ पर बातचीत की है कि हमारे को पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो लिहाजा हमने प्रोजेक्ट के ऑफिसरों से ये कहा है कि आप जो ब्रिज के नीचे बैरिकेडिंग कर रहे हैं आरसीसी की, उसको एक तरफ करिए, दूसरी तरफ जो है जुमे की नमाज या फिर किसी की मैयत आती है तो वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारे प्रोजेक्ट के यही फैसल साहब ने कहा है कि हायर ऑफिसरों से बातचीत करने के बाद जो ब्रिज के 2 गाले हैं वो पिलर्स के पास वो छोड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक रोड नाले का काम भी चल रहा है जो ब्रिज के बाजू से, वहाँ पर 2 मज़ार है और हमने अभी वो ऑफिसर्स को भी बताया गया है कि 2 मज़ारों को अच्छा बनाकर उसको साफ़ सफाई करके उसको फेंसिंग करने के लिए भी कहा गया है। और तीसरी बात यह है कि जो मस्जिद आयशा के पास वहाँ के मुसल्लियों को भी जो लेगेसी पैलेस के बाजू जो मकानात है उनको नमाज को आने के लिए तकलीफ़ हो रही थी, उनके लिए भी एक रास्ता छोड़ने के लिए कहा गया है। और तमाम चीज़ों को प्रोजेक्ट के ऑफिसरों को बताया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी तफसीली बताया जाएगा और कमिश्नर मैडम से जो भी कमिश्नर है उनसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन के अंदर करके एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा और यहाँ के आवाम को जो तकलीफ है तकलीफ को दूर किया जाएगा। शुक्रिया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के अलावा अरकान बल्दिया भी मुताल्लिक़ा हलक़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों बंदलगुड़ा, नशीमन नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा करते हुए वहाँ जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। उनके हमरा बल्दी, बरखी और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को मुख्तलिफ़ कामों की तकमील के सिलसिले में तवज्जो मबज़ूल करवाई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चारशंबे के दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ की अदालत में पेश हुए। साल 2022 3 फरवरी को
پیلکھوا ٹول پلازا کے پاس ہوئے قاتلانہ حملے کے سلسلے میں بیرسٹر اویسی عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا. بس بابا یہی تک. قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی ارکان مقننہ کے وفد نے بی سی کمیشن کے صدر نشین نرنجن راؤ اور دوسرے ارکان سے ملاقات کرتے ہوئے بی سی ای زمرے میں مسلم اقلیتوں کے 14 ذیلی طبقات کو شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی. مجلسی وفد نے بی سی کمیشن سے درخواست کی ہے کہ بی سی ای کا علیحدہ سروے کریں جس میں مسلمانوں کے 14 ذیلی طبقات آتے ہیں جو ریاست میں 4% تحفظات کے اہل ہیں. اس سلسلے میں صدر نشین کو دیے گئے مکتوب میں درخواست کی گئی ہے کہ سروے نمبر 18 جو 10 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا اور جس کے تحت ریاست میں بی سی طبقے کا سروے کیا جا رہا ہے اور اس میں بی سی ای کلاس کا علیحدہ سروے کیا جائے. کمیشن سے درخواست کی گئی ہے کہ منصوبہ بندی محکمے کے نوڈل محکمے کو اس سلسلے میں سروے کے دوران بی سی ای کے علیحدہ سروے کی ہدایت دی جائے. اس میمورنڈم میں 14 ذیلی طبقات شیخ، قریشی، قصاب، مراٹھی قصاب، مسلم کاٹیکا، سدھی، یابا، حبشی، جاسی، زنکا سائبلو، پتھر پھوڑولو، تھروکا، کاشا، حجام، نائی مسلم، مسلمان، کلوگرو، لالو، فقیر، گھنٹہ فقیرولو، دھوبی مسلم، اتر سائبلو، سنگالی، پکرالا، بنتالا شامل ہیں. میں ذوالفقار صاحب، مبین صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پہ اور احمد پاشا قادری صاحب سب مل کر یہاں پر بی سی کمیشن چیئرمین سے ملنے آئے تھے اور ان کو ہم نے نمائندگی کی، ریپریزنٹیشن دیا کہ جو جیو 18 آف 10 اکتوبر 2024 جو پورے بی سی ایس سی ایس ٹی تمام کا سروے جو حکومت کرا رہی ہے، ہم نے مجلس کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا اور خاص طور پر چیئرمین صاحب سے ہم نے یہ نمائندگی کی ہے کہ بی سی ای زمرے کے اندر جو مسلمان آتے ہیں، جس کے اندر 14 مختلف آپ کاسٹ بولیے یا مختلف شعبے بولیے، جی 14 شعبوں کو جو یہ بی سی ای کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ ان کی دیانتداری کے ساتھ پوری ڈیٹیل ان کا سروے کیا جائے. ان کے بھی یہ جتنے بھی کاسٹ جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شعبے جو 14 شعبے جو بی سی ای کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کا بھی ڈیٹا لیا جائے، اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اندراج کیا جائے. اور ہم عوام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لوگ آئیں گے تو آپ بھی لکھائیے بی سی ای زمرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ بی سی ای میں آتے ہیں، نہ صرف روزگار میں بلکہ تعلیمی میدان میں ہر جگہ ریزرویشن کے واسطے بی سی ای کے زمرے میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم کو ریزرویشن ملے. اور ہم نے خاص طور پر نمائندگی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے بی سیز کا ریزرویشن بڑھانے کی بات کی ہے تو جب یہ تمام لوگ آئیں گے تو یہ تمام اندراج کریں گے، تو جب بی سی کا ریزرویشن بڑھے گا تو اسی تناسب کے اندر ہمارا رائٹ فل شیئر جو بی سی ایز کا جو ہے ان کو بھی انکریز ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے نمائندگی کی ہے اور ہم عوام سے پھر ایک بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہ سروے کے اندر حصہ لیجئے اور آپ جو بی سیز میں آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ بی سی میں ہیں. بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ہائیڈرا کے نام پر بلڈرز کو دھمکایا جا رہا ہے اور ان سے رقم وصول کی جا رہی ہیں. تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے انکشاف کیا ہے کہ موسی پروجیکٹ کے لیے انہدامی کارروائی اور ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کے سلسلے میں
440 खानदान बीआरएस पार्टी से रुजू हुए हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट को लेकर हुकूमत अपना मौक़िफ़ बदलती रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मामले में कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा और दहशतगर्द सरगर्मियों का खात्मा होगा, इसी तरह मूसी प्रोजेक्ट का नाम लेकर गुमराहकुन बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मूसी प्रोजेक्ट के लिए मौसर मनसूबाबंदी करने से खासिर है। हाइड्रा का नाम लेकर बिल्डर्स को धमकाया जा रहा है और रकम वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अरकाने मुखन्ना गरीबों के साथ बुलडोजर के आगे खड़े रहेंगे। మనసు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఉంటే పద్ధతి అట్లా ఉంటుంది. మేము మూసీ సుందరీకరణ చేయలేదంటే చేసినాం. ప్రక్రియ ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు కూడా ఈ నిమిషం మీకు కెమెరాలతోని నాగోల్ కాడికి పోతే మీకే కనబడుతుంది. 4-5 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్లు, ఓపెన్ ఎయిర్ జిమ్లు, పార్కులు, ఉప్పల్ బగాయత్ పక్కనే ఉండే ఆ లేఅవుట్ మొత్తం సుందరీకరణ చేసినాం. చేయలేదని కాదు, కానీ ఎవరి కడుపు మీద కొట్టలేదు, పేదవాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టలేదు. మూసీ కావచ్చు లేదా హైడ్రా కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు, ఏ సమస్య అయినా దానికంటూ ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన, ఒక పద్ధతి, ఒక ప్రణాళిక ఏది కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరంలో హైడ్రాని మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కేవలం బిల్డర్లను, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలను బెదిరించడానికి, బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి, వసూలు చేయడానికే వాడుతున్నట్టుగా మా పార్టీ యొక్క స్థిరమైన అభిప్రాయం. పేదవాళ్ళను కొట్టాలి, భయపెట్టాలి, కొన్ని ప్రాజెక్టుల పేర్లు చెప్పి మొత్తానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయాలనే ఒక ఆలోచన కనబడతా ఉన్నది. రెండవ बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तेलंगाना में अमन व कानून की बरकरारी केसीआर हुकूमत की पहली तरजीह थी और इन 10 सालों में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद के वाक़यात नहीं हुए, लेकिन हालिया चंद दिनों में मंदिर में तोड़ फोड़ के वाक़यात सामने आए हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसको संजीदा तौर पर लेते हुए कार्रवाई करें। In the last 10 years of KCR government, law and order was a huge priority. There was no communal disturbances, there was no incidents of violence of whatever kind. Today we certainly feel very upset when we look at incidents that have happened in Secunderabad cantonment, where the deity Mutyalamma ji's deity was destroyed, vandalized. Likewise, Dargah in Nampally was also vandalized. We certainly feel very pained to see this. We request the government to take law and order very seriously and swiftly deliver justice. Please catch the perpetrators, whoever they are, irrespective of how big they are, how powerful they are. Please punish them, because ultimately this can cascade into a law and order problem, which is not in the good interest of the city or the state. The thoughtless, mindless actions of the Congress government in Telangana, the bulldozer Raj that is currently active in Telangana, we are as a party going to oppose any kind of injustice done to the poor people, especially those who are unfortunately being called encroachers while they have all the registrations, all the permissions. So the BRS party has decided that both in the case of River Musi and also in the case of Hydra, wherever people are being victimized because of the mindless actions of this government, we will stand by them. Our leaders, in fact, our MLAs, our corporators, our MLCs will go to the field. I'll also be going to the field. We will ensure that every poor person who is now unfortunately being traumatized by this government will get justice and will ensure that we'll fight for their cause. We'll take all appropriate measures, including legal remedies, so that people actually feel safe. People actually are prevented from the onslaught of the Congress government's mindless actions. तेलंगाना के जगतियाल में काला जादू करने वालों के खिलाफ धमकी आमेज पोस्टर चश्मा देखे गए। बताया जा रहा है कि प्रजामंची कोरस संस्था यानी आवाम की बेहतरी की निज़ाम की तरफ से पोस्टर चश्मा किए गए, जिसमें जगतियाल के कटालाकंटा देहात में जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें काला जादू करने वालों को ख़त्म करने की धमकी दी गई है। लाल स्याही से ये पोस्टर तहरीर किए गए हैं और इस पोस्टर में 2 इलाकों के नाम भी बताए गए हैं जहां के लोगों को ख़त्म करने की धमकी दी गई है। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि किसका और कहां कत्ल होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। गाँव में पोस्टर्स के चस्पा होने पर मुकामी अवाम में बेचैनी देखी जा रही है।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला इलाके में शदीद बारिश के बाद ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। बताया जा रहा है कि तिरुमला घाट सड़क पर चारशंबे की सुबह ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। सड़क पर पड़े मलबे को हटाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के सूर्यारावपेट में दीवार के मुनहदिम होने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कमला नेहरू वुमेंस हॉस्टल के पास ये वाक़या पेश आया। हॉस्टल की सुपरिंटेंडेंट सूर्या कुमारी ने बताया कि दीवार के मुनहदिम होने के वाक़े में 5 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि जो लोग यहां कोर्ट पार्क को आते हैं अपनी गाड़ियां पार्क करके जाते हैं। मुकामी बल्दिया को इत्तला दी गई है। मलबे की सफाई जारी है। लाहौर न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के MD से की मुलाकात। तातुल शुदा तरक्याती कामों को तकमील करने के लिए की गई नुमाइंदगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ताल्लुक कांग्रेस से है या बीजेपी पार्टी से, कारगुजार सदर KTR ने किया सवाल। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने की वजाहत। मजलिसी अरकान असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।